दिव्याः मेरा पुष्करुचिः कूर्मा देवता सुदलञ्चण्डः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री शब्दः प्राणायामे विनियोगः शुभये वेङ्गण विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभतितौ अस्य श्रीर्या वीर्या विजया अभया आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषवर्धते ओमाभावा इदं सर्वं विश्वाभूत अन्यः प्राणाव आत्मशव आपतमाप मृतमाप सम्राडाप विराडाप स्वराडाप चन्दागस्याप आपद्भार्भवस्वरापवां गंगेन्द्रिय పువ్వుతోని అమ్మవారి పైన పెడమనే పాత్ర ఆ నీరు తాగిన వారు దాంట్లో చేయగండి తాగకుంటే దాంట్లో పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు ఒక పువ్వు వేయండి देवमात्मानां संप्रोक्ष्य अपवित्र पवित्र वासरवावृत्ताङ्गतो विभा यद्वने पुण्डरीकाक्षं सभाह्यभ्यः